गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणं गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आज आरंभ करने को जाउची 2024 मसीहा अगस्ट मासरे मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्व आपण मानकु मोर अनुरोध जेउ माने प्रथम करी आमर एही चैनल को आसिछंती बा आमर एही वीडियो देखुछंती सर्वप्रथमे सब्सक्राइब करंतु ओ बेल आइकन को दबाई दियंतु जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। आमर एही चैनल रे दिया जाउतिबा राशिफल प्रायतः शतकड़ा 90 भाग सफल हेउची। आपण मानकु मोर अनुरोध आपण माने आपणकर सांग साथी मानकु शेयर करंतु अधिकरु अधिक देखंतु और निजर भविष्यत निजे जानंतु। जेउ मानकर विवाह बहुत विलंब हेलानी चाकरी क्षेत्र रे बारंबार इंटरव्यू देई फेल मारुछंती से माने तांकर नाम जन्म तारीख जन्म समय और जन्म स्थान आमर एही चैनल रो मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आमे ताहार सुविचार करी ताहार प्रतिकार निमित्त आपनकु जणाई दिया जिवो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा अगस्ट मासरे बिछा राशि मासिक राशिफल। एही बिछा राशि एक स्थिर जल राशि। एही राशि अधिपति मंगल महाग्रह। एही राशि व्यक्ति अत्यंत जिद्दीखोर। एमानकर दृढ़ता अधिक थाए। जेउ कामरे हाथ दियंती ताहा पूरण न हेबा पर्यंत विश्राम नियंती नाही। दिन राति निज लक्ष्य थांती। एमानकु बुझाइबा बड़ कठिन। सरल जीवन पसंद करती नाही। जीवन रे आपत्ति विपत्ति किंबा बाधा असुविधा आसिले एमाने प्रकृत रे उन्नति करिथांती। विपत्ति एमानकर जीवनर निद हजाई देई सचेतन कराइଥାଏ। बिछा राशि वृषर विपरीत राशि और चंद्रर नीच राशि होइतिबारु तीक्ष्ण बुद्धि स्वभाव चमत्कार स्मरण शक्ति थाए। शिक्षा उत्तम कहवा शक्ति मध्य उत्तम थाए। अन्य को बुझाइबारे माहिरी होइतांती। एमाने अत्यधिक धैर्यवान बलवान मध्य होइतांती। कुटुकुटिया नीति एमाने पसंद करती नाही किंबा काहारी अनीति को एमाने पसंद करती नहीं। काहा ऊपर निर्भर करती नहीं। निज मन को जहा आसे ताहाई करती। अनेक विपदपूर्ण काम और विपदपूर्ण स्थान एमानकर भारी पसंद। जदि कौनसी विपद रे पड़ती तेबे से काहारी को दोष दे पारती नाही। काहेकि ना से निज इच्छा रे कार्य करिसंती। काहारी कथा सुनी नाहंती। ठीक कथा ठीक काम करी जदि केही लोक अमानिया होती तेबे हठात तांको उपरे रागी जाती। क्रोध समय रे भल मंद विचार शक्ति हराई बसंती। एमानकर गोटिए गुण हैला नकल गुण अधिक थाए। एमाने जे कोनोसी जिनिस को देखंती ताहा किपरि तैयारी होईची निजे तैयारी करंती और तैयारी करि सारिबा परे से जिनिस को आउ करंती नै। एथि सकाशे जीवन रे बहु दुख से भोग करंती। कोनोसी कार्य तांकर स्थिर न थाए कारण बिछा हैला सहस्रपदी। एणु ये विभिन्न प्रकार कार्य करंती किंतु कोनोसी कार्य को निजर प्रोफेशनल भाव रे व्यवहार करंती नाही। चाकरी एमानकर पुलिस चाकरी डाक्तरी इंजीनियर मेकानिक यही विभाग रे भारी पसंद। जानवाहन चलाचल अति उत्तम रूपे करि पारंती। एमाने स्त्री सुख उत्तम पाती। संतान सुख उत्तम पाती। धन रोजगार करिवे किंतु अधा बयस परे अति कम रे 34 वर्ष पर्यंत पितृ अर्जित धन खाई चलिबे। एहा परे चाकरी करिवे किंबा किछि कर्म करिवे। दृढ़ मना हेतु
बहु कठिन काम करी एमाने सफलता मध्य पाइथांती जे कोनसी कार्य आरंभ करिवे से कार्य निज जिद्दी रे काम करिवे आउ काम शेष न होबा पर्यंत सेठारु उठिबे नाही। बिछा राशि रो शुभ अंक हला 2 4 5 8 शुभ बार गुरुवार और मंगलवार शुभ ग्रह चंद्र ग्रह मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह। बिछा राशि सकाशे शुभ लग्न धनु लग्न और मकर लग्न। घात चंद्र वृष चंद्र घात नक्षत्र रेवती नक्षत्र घात तिथि दशमी तिथि घात बार शुक्रवार घात ग्रह बुध ग्रह और घात मास आश्विन मास। एही राशि 3 गोटी नक्षत्र को नहीं गठित। प्रथम नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र दानव गण व्याघ्र जोनि समाज रे बहुल प्रभाव पकाई थाती। एमाने साधारणतः बहुत नम्र स्वभाव दीर्घजीवी और दीर्घकाय शरीर शिक्षित मध्य होइताती। एमाने भविष्यत रे धनी होती किंतु प्रथमे बहु कष्ट पाइथाती। सर्वदा हस हस मुख दुख छाती भितरे चापी रखी थाती दुख को बाहर प्रकाश करते नहीं। एमाने अत्यधिक साहसी श्रेणीर व्यक्ति। एही नक्षत्र जात व्यक्ति 5 वर्ष जन्म हेबार 5 वर्ष रे नेत्र रोग होता है। 13 वर्ष रे ज्वर होता है। 33 वर्ष रे कौनसी कारणरू शस्त्राघात होता है। एही नक्षत्र जात नारी माने मिष्टभाषिनी सौंदर्य युक्ता नारी धर्मपरायणा देवभक्ति और पितृभक्ति थाए। द्वितीय नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र जात व्यक्ति जन कल्याणकारी एवं बहु उदार मना सर्वश्रेष्ठ हेबाकू चाहितांती सौख्य युक्त हेबाकू चाहितांती धनवान होती किंतु बहु बर्बाद परे निज परिवार निज शत्रु होती। काम कलारे अपारग एथि सकाशे समय समय विपद रे पड़ी थाती। जीवन रे राजकर्मरु बहु आय करिथांती। यमानकु बहु सम्मान मिले। विदेश यात्रा रे प्रायतः सफल होइथांती। जीवन रे 2 थर से विदेश भ्रमण करिवार सुजोग मिले। जन्म हेबार प्रथम मासरे जीवनर आशा न थाए। 7 वर्ष और 16 वर्ष रे ज्वर और कुकुर बिलुआंकर भय मध्य थाए। यहाँ परे 80 वर्ष पर्यंत प्रायतः एमानकु व्याधि होई न थाए। नारी मानक पक्षे कमनीय चेहरा कर्म कुशली सुंदरी अति आडंबर नुहे जदिओ किंतु जतिमती मोहिनी सती नारी स्वामी सेवाकारी गुरुजन भक्तिकारी। शेष नक्षत्रटी ज्येष्ठा नक्षत्र। एमाने गौरवर्ण होइतांती। जदि शनि किंबा मंगलर प्रभाव थाए तेबे एमाने गौरवर्ण न होई कृष्ण वर्ण होइतांती। बहु संतान गुड़िए जन्म देइतांती। दृढ़ मना काम कलारे अपारग हेतु प्रायतः गृह रे कली हुए। सहज मार्ग रे धन रोजगार करंती। भूतत्वविद किंबा अमीन कार्य करंती। एमानकर 3 वर्ष रे भयंकर ज्वर होइताय। 9 वर्ष रे बिलुआ कुकुर षंढ आदि 4 गोड़िया प्राणीकर आघात मिले। 16 वर्ष रे अग्नि भय 20 वर्ष रे यकृत पीड़ा 28 वर्ष रे भयंकर रोग होता है जहा कि मृत्युवत पीड़ा 45 वर्ष रे पुनराय मृत्युवत पीड़ा मिले। एमानकर परमायु प्रायतः 80 वर्ष होता है। स्त्री मानक सकाशे एही नक्षत्र जाति स्त्री माने सुंदरी अन्य को प्रभावित करिवा व्यक्ति सौभाग्यवती एवं बहु संतान युक्त। जदि यही नक्षत्र मंगलवार पड़ी संतानटीए जन्म हुए तेबे तांको स्त्रीर बड़ भाई मरी जाती। कौनसी पुरुषर जदि मंगलवार एही नक्षत्र पड़ी से जन्म होता है तेबे तांकर बड़ शଳାର मृत्यु हुए। एबे आसंतु जानिबा नवग्रहर फलाफल। रवि नवमरे भ्रमण करुछंती। नवमरे रवि भ्रमण करुथिबा समय रे पूर्वरु थिबा शत्रु माने अधिक बलवान होई जिवे। आपनको बहु हैरान करिवे। आपनकर जेउ काम हेबार थिबो ताहा होई न पारिबा कारणरू
ମନରେ ବି ତୃଷ୍ଣା ଆସିବ ଓ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ କିଛି ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ହତାଶ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ତାହା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ମାନସିକ ଚାପରେ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। ଏହି ନବମ ରବିର ଯେତେକ ଅଶୁଭ ଫଳ କହିଲି ତାହା ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପ୍ରାୟତଃ ଫଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ରବି ଥିବା ରାଶିର 15 ଡିଗ୍ରୀ ପାର ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନିଷ୍ଟ ଯୋଜନା ମାନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସକାଶେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦେଇ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଓ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ହଠାତ୍ ବିପଦ ଆସିବ, ପୁଣି ହଠାତ୍ ଚାଲିଯିବ। ଖାଲି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିଲେ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ମାସର 17 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ଗ୍ରହ ଦଶମକୁ ଯିବେ। ଦଶମ ରବି ଆତ୍ମକାରକ ଗ୍ରହ, ଏଣୁ ଏହି ଗ୍ରହ ଦଶମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶୁଭ ଫଳମାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନିଜର କର୍ମ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ହାତକୁ ନେଇ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବାର ଶୈଳୀକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନୁକରଣ କରି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତମରେ ମଙ୍ଗଳ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସୁଖରେ ବାଧା ଆସିବ। ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଳହ କରିବେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ନାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଏହି ସମୟରେ ଅପଦସ୍ଥ କରାଇଦେବ। ଏହି ସମୟରେ ଖାଲି ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ହୋଇପାରେ। ରକ୍ତ ଜନିତ ରୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢିଯିବ। ଆପଣ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସପ୍ତମରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କର୍ମସ୍ଥାନ ଓ ପରିବାର ଓ ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ କର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ରକ୍ତଚାପ ହେତୁ ଚକ୍ଷୁପୋଡ଼ା ଦେଖାଦେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କଳହ ହେବ। ନିଜେ କଣ କରିବେ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମରେ ସଫଳତା ଆଣିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ। ଅଗ୍ନିରେ ଘୃତ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ସୁଫଳ ପାଇବେ। 20 ତାରିଖ ଠାରୁ ମଙ୍ଗଳ ଅଷ୍ଟମକୁ ଯିବେ। ଅଷ୍ଟମ ମଙ୍ଗଳ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବ୍ୟାକୁଳତା ହୋଇପଡ଼ିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମାନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ ସେହି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଅଷ୍ଟମ ମଙ୍ଗଳର ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ସକାଶେ ନବମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ନବମ ବୁଧ ଗୋଚର ସମୟରେ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଘଟିବ। ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ଧର୍ମ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅଧିକ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବାଧା ପାଇବେ। କୌଣସି ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆପଣ ବି ଜେଲ ଭୋଗି ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅପମାନିତ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା। ଏହି ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ବାପା ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧୀ ଭାବନା ଆସିବ। ଖାଦ୍ୟ ଜନିତ ପେଟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ସପ୍ତମରେ। ସପ୍ତମ ବୃହସ୍ପତି ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଘର ହେଲା ରାଶି ଚକ୍ରର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଘର। ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ରୁହନ୍ତି ନିଜେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଖାଲି ଶୁଭ ଫଳ ହିଁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସଫଳତା ପାଇବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ମନ ହୋଇ ଚାଲିବେ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଉଭୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କର ବିବାହ ଅଚାନକ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପଞ୍ଚମାଧିପତିଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ କଲେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବେ।
ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଦଶମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଦଶମ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାମ କରି ନ ପାରି ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଘାରିବ। ସମୟ ସମୟ ମନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ଆସିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ସମ୍ମାନ ପାଉଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ହିଁ ଅପମାନିତ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ହେବ, ଅଧିକ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଏପରି ହେଉଛି। ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକାଦଶ ଶୁକ୍ର 24 ତାରିଖ ଠାରୁ ହେବେ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ବିଛା ରାଶି ସକାଶେ ଚତୁର୍ଥ ଗୃହ ଜାତକରେ ମନୁଷ୍ୟର ସୁଖ ଗୃହ। ଶନିଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ ଅଛି ସୌରୀ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ସୁଖସ୍ଥ ସୌରୀ ସୁଖ ବିନାଶକ। ଏଣୁ ଚତୁର୍ଥ ଶନି ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ମନରେ ଗୋଚର ଆରମ୍ଭରୁ ଗର୍ବ ଆଣିଦିଏ, ଶେଷ ଭାଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହତାଶ ଭାଗ ଆଣି ଗର୍ବକୁ ଖର୍ବ କରାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଶନିର ଶେଷ ସମୟ। ଏଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କତା ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଶନି ମଧ୍ୟ ବକ୍ରି ଅଛନ୍ତି। ବକ୍ରି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ଦେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଦେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବେ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିପାରେ। ଯୌନ ସୁଖରେ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ସମୟରେ ମାତୃ ବିରୋଧୀ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ଧନ ନଷ୍ଟ ହେବ। ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିତ ଧନ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ବିଛା ରାଶି ସକାଶେ ପଞ୍ଚମ ରାହୁ ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ବିପଦ ସୁନାମି ପରି ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଯୌନ ରୋଗ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଯୌନ ଉଦ୍ଦୀପନା ପ୍ରବଳ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କିଛି ବି ଭୁଲ କରି ବସିବେ ଓ କାରାଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ହୋଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅପମାନିତ ହେବେ। ଯୌନ ରୋଗ ହୋଇ ସର୍ଜରୀ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତାନ ପୀଡ଼ା ହେବ। ଆପଣ ବହୁ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ଧାର କରଜ କରି ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ କେତୁ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବେ। ଏକାଦଶରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କେତୁ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ, ରାହୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବେ କେତୁ ତାହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିବେ। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଧର୍ମ କାମର ଫଳ ଏହି ସମୟରେ କେତୁ ଗ୍ରହ ଦେବେ। କେତୁ ଗ୍ରହ ଗୋଚର ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ କର୍ମର ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତହିଁରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସମ୍ମାନ ଓ ଉପଢୌକନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହି ଗଲା 2024 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବିଛା ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।